Tadi la pusmane wototono wenir mimtiem labsamen de jegi garo karkangatira tapti masinde majige am ganso wa jojone amoto ambebe ne tinanti tahamba run kangani kibe ozurado. Rasmawan logor pore lembe da sanna yi sababan togon kin susang sida wogodo kan tibala bi sababan tabe kamba wogodo galantenga men arrondissement ma to dambe sega tab nange non ningab handike na wuli lema ken sagani yitoto ne wogodo na tenga kan wat na watala taba kenge non lutina mapuse anti wulemti benwa non luti warambe ya wusugurun kanga ndara hayi nan kenan wuli go so pananga obrata bzakasanga ne bosoka ya woto ne msambisi ton kibe ojura la woto kaleka e waton konta venam sen yin wanda Bidi me post matina singat kibe wer sogo politique wengan tuliem ti parti politique ne abson bonti FPR Front Patriotique pour le Renouveau Dr Aristide Ouedraogo parti wa sega kibe kitbelun kangara na wili bam henta taso ninga kener zamana no kenre wili gamante cinquième premier ministre Christophe Dabire son wa yakba yakara palam bam kay pierre obka nugu subnoye le kiwotable wor pore bam guzamenge te tomna ayabum ka sigid bam sabre la bam katala neda te ka gonera e buli de kwaya te gonera pankolga antarpanga yir wala senketa ti FPR tor soba neba tabisa wulidin ti bam datame ki gonera puga bob gese kom kasma ni sum be benda serdan be wala vosro bob ba hapto ti jin vose te ka boko la sa tere na kengame ente kele docteur Aristide Ouedraogo to be lam ti ba ganso bangata ba jugo to songa ne tobo tenga zaba ande ben ninga ton me rapara tungum nyaaya tato ndi goma ngome ton me ramara ninga wa politicien taba mboso wende ti gouvernement par ninga wa bamme ton tumda mamme hen de tumda ala tan lo kiwata mosa la kiwata bo ne ke feyelam ta pawawe la fsenge Burkina Faso na kendra momo ko kiwata ya wuso la fende kiwata bo te ya wenda yamna ton wa tumda man sneba yela ti Burkina Faso zule sa le pore la pa otoy yamande tenga zaba be tawra teka Burkina Faso zule sa tala pass on tale atala pass be o ve fa rum nam ti awoto mane sampa ne kika ya net la mioka sampa net la mioka ya neba wan la kuka ti ya neba wan be yade sampa oto ti syndicat wan be grève ve kumbe o ti abamalo directeur général ton william ti ton yem ton patron le ya ha ki lotan pare zi yeti ton tira wende ya sit tira wende la nimni César tenga sampa za soma ton winigame den na neba ta me yi insi tose to zaba pa soma yi ya yenkiti FPR circuit ba kitlo ndo winiti premier ministre pa lingwa ton tara wa soma kise national number onti période de vache grâce rati elamti tengem patal jouer sen to patal jouer c'est tmzinti ya lohrum gouvernement modèle labam gouvernement c'est un gouvernement pour eux. Il n'est pas temps dans un bé retraité. To bol le retraite pour eux. To what qui comme gouvernement tout yasa. C'est le loné pour eux. Neba be gouvernement pour eux. On pas tourner. To pas neba. On a au gouvernement pour eux. Bambe ba depuis 1987 1980 ayi de une piste runda. Tenga zaba menga bambe nga paleta taso. Ntwen wani tas pala. Man nimbu da yeli ton yelam te sa ya woto ya yela yimu bebe den na sak zi wa pisi ti tenga ta sang ti gete ou bien ti di ko winige ti ton pasake parce que yelam ti neblan ham da yepo won kiti FPR yeli di gouvernement kanga a winige me
ta pa tõe tʋʋma ye a yen pa tõe tʋʋma me tõnd yeelame rẽ na bas zĩiga a yirgandam to am tinango biele ti police ramba wilga kiba kitbalun kangana dara bibe se sora taba mo bio poe bam me tum daya to yude man bonzo marsa sheba ne ab tampon ramba san lagama mane kaseto riena tawina Ya neba yo presenda minimum man monteram seb yodo la service régional de la police judiciaire du centre Ramnyoke na venerba kibaki to batore me wa chura sampila yobe 2019 a yumde bibesa yuma zema yumpisi la yopwe entita pisnas lani obrera terka teka wala plaque d'immatriculation bampila tabo certificat de déclaration en douane bamu biobe permis urbain d'habiter ye mpasa taba mam yula commissaire kurawo chamari tonon pa mo ram yoga on pa ma ter wuso de neba la teni tonon hande neba ya fort carte grise ramba anta bam kwabala zaka carte grise la me na pas établi mais on pa me yonde obra manuwe bi meta kwabala zaka ba se plaque ramba ne diplôme damba ya faux document ramba nimbamba handa ndatumde no kenda wabsanda tunda la woto carte grise na mawenge c'est-à-dire tara uzoramba la tumno ta sambe tem hataba wala Ghana la Nigeria benen la cengda en tonkite to fabrique wa carte grise a maquette of hanta lanchen moha le lebre on fabrique wala nebni himbe ministère ning hingeta transport wengo nebembe ni ti la loi convo sorti abam ntiki de nugo sebre zugu ni gidi donc fabrique dawa bamara ba cacher la mamoha en tourman faux caché donc maintenant groupe apora nebembe bama tumna yab to nzema ni commerçant ba mpa montewa seba nemnini hinda montewa moha yawol moha antal wala nimba maramba andab montewa photocopie ramba ne montewa référent ramba antal moha chengbu on fabrique de moha hinket moha yab kelen dike yura ni montewa référent ramba ning papier wa antal wa zugu moha kashira mamela handa zo fabriquer wa imiter signature dans moha yawol tipum de kelen besabe le moha loor pore obtala neba taba to bolike wala carte grise na map on fabrique on référent na ma on konimba marama de mama taper force plaque rama donc j'ai pour info pas ma plaque 9 carte grise la perception ya santa yuma yibu la neba yopo sulli sanda zweta nebkate ka santas ka seto obtubio da zuga songa me tobna tongon yoba kusa yo pour enfin obra manda seba option bonti certificat de mise en circulation à son resentata bam kobisi ti se ya negela yikirse fo ligidi million pila yobe woton wende sulla neba nase mbezwe zugu la pketa manda vesro na yele nyoba la montar sulub so monte droit au logement geti burkimbil fa to kompa bakaza kanga ne bi yibe ngé zakso bandamba parabla kama kiene na wili go supano nga kira ne lotissement yelen kelene tam moto wala mukunde kupa ka seto rienata wina hantikam pokoba kasam damba kombi bisi ni paraba sanara tabin kenda woto ya sanda tun ze kup supano an kwe sun ta se sun kere ni to damba sun kitre ti non lotu ni mbuira bi kutu ze vio wa to bi olan kan ya krizin sa taba on konto ba to na tv mbe on pahare ya tumno ni sba sanda ro bizin sa sun pamer parcels ka teka ti nu sun pata to porun waramba ob katolon twin pame ba ya parcel yenga ya société mobilisée namba tingare mhampa bangan di kon ko bamba te bar ton tin suka te ba be wo ton mi ton banam pamne ba bar ma puya ma ya wo sikr pakoto on sumbe sanre te fo bar tin suka han ya wo to e patin sanre asi donc mam be zo ngam yula wala ko amido apanan ton no lotiramba na wenam dan saka na banga ton valere ton wedrogo mam ya tanko représentant ton yiwa ya na yiri wili et to bala to ble bangese lotissement yelle ti parce que lotissement werba ki wa depuis 2011 a werba bon vesra vers mais la pas wat ni yel quoi ya wa rem quoi donc états unis man on pour contrôle de toi mais wa
maaname tɩ bãmb me loog n poore tɩ actuellement tɩ assemblée rãmb me maaneb enquête tɩ bãmb me loog tɩ b le tɩ pasifa me maaname tõnd ka wʋmda résultat b kõo cuugã yoobe tɩ b na kẽ teerẽ wã zugu la cuugã nuwã mengã zoeen loogame tɩ wẽn justice wã la masã b ket na ka kẽ teerẽ wã menga masã menga tõnd yɛsa tõnd ka mi yɛlã sẽn dabr modèle la ninga donc n zikã tõnd datame tɩ bukb nina n welg nin-buudã yelle la b ges société immobilier dãmb b taalgda leta wã tɩ b sõnga société immobilière dãmbã ne parcelle sarabo bala nuk tikri la ministère la ninga sẽn geta kadengã ne ministère la ninga sẽn geta meba yel rãmba b maane n kõ tɩ b sore tɩ b tõe n loti lame ministre Dieudonné Maurice Bonane sẽn geta meba yelle a yaool n da wilga kiba kitba me wã kuugu rasmã yopoe sẽn looga tɩ kasd ye la coalition des associations de défense du droit au logement rãmba b ket n gãd b koeesã yaa tɩ décembre kuugu ra sẽn pis tã la a yembre 2018 a yʋʋmde ministra yiibã b sɩd kõo sore tɩ b tõe n maan lotissement rãmba tẽn-kɩrems ninsba sẽn gũbg waoogd commune rãmb pʋsẽ rẽnde bãmb ka le tar gomde n na n taase a Dieudonné Maurice Bonane bala a ka pidsda polonga ye b sẽn yi n kẽne me wã kuurã sẽn piila a yoobã 2019 a yʋʋmde yaa premier ministère wã la b tayã la ministrã sẽn da be ne député rãmbã sasa kõnga sẽn kẽere neb sẽn na n maan gɛɛla tẽngã zãaba wɛɛngẽ wã yaa secrétaire généralã n deeg b raaba sebre wokoto galantenga maire na tuma tɩ b gõm b yel tɩ bãmb ne arrondissement a taaba maire dãmb sɛga taaba na n ges no-kẽnd ninga b nan dɩke tɩ yã mim tɩ nan pa yɩ dasmã wãna loɛ n bɛd n kẽ wogdo kaane na yɩ sababu n kẽ sũ-sãng sɩd sɩd tɩ bɩ a la karen-biis sẽn ta bãmb b yiib la b tõog n tab n kʋʋr y loogr poore wogdo galantenga me da zẽk ka koɛɛ wilgd n tɩ yʋng wakat piig n tɩg n tã wakat nu wakat kãng la camion rãmbã tar sor sẽn tõe n kẽnd wogdo na tẽngã pʋgẽ dɩl wakat kãng loogr poore b see yẽnd camion t'a yaa kɛ wala zu-zãng n dabd koom yʋʋbu bũmb ninga wa n tɩ pabg yẽnda bãnge kaseto rɩɛna t'a wɩna avril la kuurã sẽn pisi la a tãabo ne me wã kuurã sẽn ma tãabo 2019 a yʋʋmde karen-biisã yiibu n maan kaalem mobil bɛda sabaab yĩnga me wã kuurã sẽn ma yopoe sẽn looga kadengã rãmba b yiisa sebr b sẽn boond tɩ arrêté sẽn wilgd no-kẽndã ninsba mobila bɛda sẽn segd n tũ masã zɩslmã sẽn zemme tõnd piigã n tɩ yɩd rẽ wã rãmba yaa yʋng wakat piigã b sẽn yet tɩ 22 heures n tɩ tã yibe wakata nu rat n yet tɩ 5 heures du matin la b kõ b sore tɩ b tõe n kẽne sẽn kẽede ne soɛ nins b zutu b sẽn tõe n kẽna la sɩbgd ninsba b sẽn tõe n wa taas neb nins b sẽn yaa b tõtbã sɛka la kadengã rãmb maane ne neb nins b fãa sẽn segd n paam b vẽnemã rẽ zugã me wã kuugrã sẽn piila a yoobe tɩ d paam mɛra armã n be wende koeese rẽ zugu wogd tẽngã pʋgẽ kaane tõnd ka na n le sake tɩ camion bɛda camion sã n yɩɩd b dɩɩ tõnd dãmbã kẽ tẽngã pʋgẽ ye la koe-kõng sẽn dɩkã yaa koe-paala segdame tɩ tõnd paam neb ninsã fãa sẽn tʋmd transportã pʋgẽ wã tɩ m yaa transporteur tɩ m yaa chauffeur tɩ m yaa police tɩ m yaa ministère des transport neda neb ninsã fãa n tʋm transportã tɩ m yaa commerçant tɩ m yaa usine tɩ b wa taa tɩ tõnd zĩnd ne taaba n wek sebrã n wilgba a sebrã võorã ra tɩ yam tɩ bõe tõnd sã n wek yellã n wilg masã tɩ tõnd fãa yama puki tɩ d fãa bãnge koe-paala sẽn dɩkã yaa sẽn na yɩl tɩ ne bõe yɩ tõnd sã kõ taab yam kõngo tõnd miime tɩ tõnd sã poli rãmbã sã na n yɩ na n sagl nebã la kogl nebã fãa na n tũu sore Organisation des transporteurs routiers du Faso sous la rãmba sẽn zĩnd sɛk wã bilgdame tɩ b saka se paala gʋlsgã la isufu maɩga sẽn yaa sul-kãngã taoor soaba bilg n paasame tɩ bãmb sẽn paam vẽenemã n sɛ wã b taasa zu-loees ninsba b sẽn tõe n paama tɩ b rate tɩ yolsg sã n tõe n zĩndi bɩ b sõngba na-kẽndr ninga mairie wã dɩke dat tɩ population gil fãa zu-loeesã wooga n kẽed ne accident rãmbã wɛɛngẽ wã n kẽed ne mobil bɛda ya yĩdgu tɩ ba nebã mi maan sã n pʋga maa nebã yõ mi n tũudẽ wã donc sɛ ne tõndo na-kẽndr ninga mairie wã dɩka a pa yel paal ne tõnde tõnd la pĩnd n mi a tĩiri tõnd meng n da bõose tɩ b ra lebg n ges sebra parce que pipi sebra raabo wã a yaa kʋd rʋʋsgo raabo wã yaa hal dans les années 80 la b rɩk raabo wã donc tẽngã me avance n tẽng n zĩig ninga tõnd me pa rat wãn kat fãa yaa tõnd laga pʋgẽ la goma wate donc mairie wã dɩk na-kẽndr ninga sɛ ne tõndo a yaa sõma
wen sen sa kan pator me nangarata nuguti la manare wodo kadangaran biligdame tibno kener pala kera nebsandate ti kina wenga wodo sol mo zule sa bore ti sorzu sampora bore woto be bamanda wa pulong pourin 2016 a yumde natita 2021 a yumde bi wona gejere wom la tuntu be lamanti tokoti pare nin tammi da nin duma zamana wona galga bane wona kitir mitabci